नमस्कार भाई मैंने आज आम गोटे स्पेशल गेस्ट आसबे आम साई जाना है पिंकू तार आम पूरा पर्सनाल मैटर आज कथा हबू आम जो सियार आसूचे आपको आग स्वागत कराब आम चैम्बर में बसईना स्पेशल भाव में आम प्रश्न पचारू देखे आज कौन कौन प्रश्न पचार तुम वीडियो देख आसिले बहुत धन्यवाद जो पूछा पूछी तो ना साई आई बड़ गेस्ट कहीं बजेट ना देले माइक कर दे जेटा हाउ सारा तुम पर्सनल मैटर हम पचारू किसी माइंड करबेनी माइंड करबेनी कि ओरिजिनल लाइव आम साई आटली आम गाँ कौन साई कौन के पटे रियल आप नाटनी भितर के मोबाइल चले रियल कहतु इच्छा कहतु पिला मैंने सब अच्छे आमर अतिथि महाराज पलि आसिले कहीं बेसी हार्ड प्रश्न पचारिदेलु बोली टाणी टाणा नौजु नर्माल प्रश्न पचारू तथापि टे हार्ड पचारू कहीं कमेडी नहले भिडियोटी आपको चलबनी तथा टाणी टाणा नौजु चल देखिए आम अतिथि महाराज फाइनाल तो बाहना गले दशम प्राय सरला तुम गत वर्ष 2 वर्ष है तुम दशम सरी आपड़ कहीपर के दशम मार्क आसाला पिला बहुत जाना इच्छा ଆପଣ ନାହିଁ କହୁଥିଲି ସାର୍ ଆମର ଯାହା ଦିଦି ବହୁତ ସାର୍ ରଖି ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ରଖି ନେଇଥିଲେ ଆମର ଦଶମ ମନ୍ତ୍ରା କଲେଜରେ ଜାଗା ମିଳିଲା ଆମର କେତେଥର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଖରେ ନା 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 ଧରନ୍ତୁନି ନା ଧରନ୍ତୁନି କେତେବେଳେ କଣ ଦେଖୁଅ କେତେବେଳେ କଣ ଛୁଆଟା କଲା ନା ଜଣ କଣ ଯିଏ ଆଇଲା ଖୁସି ହଲା ଆଉ ଏଇ ବେକା ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲେ ଆରଥର ତ କହିଲେନି ଏଥର କଣ ଆମେ ଠିକ କରିଲା ଆମେ କାହାକୁ ଅନାଉନ କରୁନା ଠିକ କରିଲା ହଁ ମୋବାଇଲ କେତେଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ କେତେଥର ଭିଡିଓ କେତେଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟା କେତେଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭିଡିଓ ବି କେତେଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି ଖାଲି ଇନଷ୍ଟା ଦେଖାଉଛୁ କାଇଁ ଆର ଭିଡିଓଟା ଇନଷ୍ଟା ତୁମ ଆଉ କୋନା ଆର ଭିଡିଓଟା ନା ଫେସବୁକ୍ ପିକୁ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି ଅତିଥି ଆମର ଯେ ତମେ ସ୍କୁଲ ଆରେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ ସାର୍ ମାରନି ଇଆଡେ ସାର୍ ଅନୁଠୁ ଆମର ନାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମର ବାଟରେ କଥା ଅନୁଚିତ ସ୍କୁଲ ଗଲା फाइनाली गोटे सार सत कथा कहले तो 4 थर लुचि ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା फाइनाली ସତ କଥା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ଟାଇମ ଗଲାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବା ଟାଇମ ସେ ଯିବା ଉପରେ ରହିଲେ ନା ଆମ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ରହିଲା ଯେ ଯୋଉ ବେରଣା ମାଳକୁ କାଠର ଧନା ଯାଇଛି डिप्रेशन तमे ना कहबुनी सार एडा कॉपीराइट पड़ी जीव 5 थर देखि आ तमे देखिदा 5 थर सार के थर कहबे डिप्रेशन सार झाड़ मुड़ी पुछी पड़ुंदी सार कोन जवाब देबो आई तो बेरे माल करना आई ये गोली 5 थर जन 5 थर बोलबे ई सब मिछुआ बेता हमर जेत आई देले हमर पूरा खुला मेला चैनल को आपन को धन्यवाद हाउ किछि कहबे हम वीडियो तो माध्यम रे देखो 5 टका देना जे हम के पेबू 5 टका देना जे हम बिटिया पीबे हमर बढ़िया लागिथि आरो वीडियो टी कमेंट रे कहबे चैनल के लाइक सब्सक्राइब कर लेबे खुला मेला चैनल।